خلينا دونك قلنا انه نعمل فيديو روبورتاج وفري معناتها نخدم حر باش نجي على التلفزيات الايطاليه ومشيت لبادوزا باش صورت الحدث ولا الاحداث هذيك ودونك Après le travail, je me trouvais beaucoup de vidéos que je ne vendais pas. Alors, lorsqu'il arrivait l'invitation à participer au FAC, j'ai pensé de prendre cette vidéo et faire un fil conducteur pour faire un reportage. Alors, oui. دونك كل وقع استدعاء انا في الفاك وهذاك علاش دونك خليت الفيديو نتاعي وحطيت لميتهم مع بعضهم وعملت فيه الكوندكتور وخرجت منه الشريط هذايا. Oui, j'ai passé une semaine à Lampedusa, à l'île de Lampedusa. Et toutes ces vidéos sont vidéos exclusives parce que c'est pas facile on fait vidéo comme je fais parce qu'interdit d'entrer au champ de migrants. كل عديت اسبوع في الجزيره تاع لامبيدوزا ولا الاشرطه هذه ما تبثتش ولا اللي صورت ما تبثش قبل وخاطر ماهوش ساهل باش تدخل للمركز هذاك اللي عاملينه للمهاجرين غير شرعيين دونك كيلكو بار يخدم وهو مخالف شويه للقوانين المعمول بها. Et pour entrer dentro au champ d'immigration, au contrôle de police, j'ai dit que moi, tunisienne, je m'appelle Najib et je suis du champ aussi. Et pour la semaine, je pouvais changer les vêtements. Ce que je vais changer, on va comprendre que moi italien. Alors j'ai passé là, la police a dit dove vai, cosa fai, fermo. Alors j'ai parlé arabe et je dis ما فهمت. من انتم؟ ايش بيك؟ دونك صدقني نقول لو كان اضطريت باش نقعد بنفس الملابس مده اسبوع كامل خاطر كان بدات حوايجي يوليو يشتبهوا فيا البوليسيه وقول بعد الاسبوع هذاك كمل بعد ما كمل صور حاب يخرج من المخيم هذاك ولا من المركز تاع التجميع المهاجرين يا اخي عيطوا له البوليسيه هو قبلها قدم روحه على اساس انه اسمه نجيب يجيو كان المفيد قال له انا تونسي واسمي نجيب وش بيك شحال عندي دونك تكلم معهم كلمتين ولا ثلاثه اللي يعرفهم بالعربي قالوا مؤكد انه تونسي خلوهم على الجماعه قبلوه في وسطهم دونك بعد ما كمل الاسبوع نتاعو كمل صور اللي حاجته به ديجا خارج من المركز تاع التجميع سيروا البوليسيه والماشي وقتها باش قال انا راني ايطالي quelques questions. On va regarder les questions, il y a des questions. Et non, seulement la dernière chose, il y a des temps où il y a des policiers qui connaissent moi, parce qu'en 2009, j'ai travaillé au centre de l'immigration de Lampedusa. Alors, à quel temps, moi, caché, j'ai donné les vidéos, les petites vidéos, c'est une petite clip là, que mon ami a fait. Et cette chose, facilement de cacher, j'ai donné à l'ami tunisien que j'ai là au champ, on fait des vidéos pour moi, de toute ma grande famille là. دونك حاب يقول زاد اللي اعطاني الفيديو نتاعو باش ممنوع التصوير في المراكز تاع التجميع هذوما تصدقوا باش خرجتهم من الفيديو دونك تصرف فيهم بطريقه اخرى باش وصل نحطهم على بريد. زاد كيف طبعا مجموعه اخرين اصدقاء منهم التوانسه باش يعملوا الفيديو قال احنا كنا عائله واحده خدمنا كنا في فكر واحد ولما فكره دونك وصل. دونك اسئلتكم. Non ho capito bene quelle manifestazioni di lampedusani che dicevano che il posto è in Padania. Puoi spiegarci Nel video. le posizioni, le prese di posizione della popolazione locale lampedusana? Je traduis. Je lui demande que j'ai dit que j'ai pas bien compris le sens de la manifestation des gens de Lampedusa qui disaient il y a de la place en Lombardie pour les Tunisiens. Je lui demande d'expliquer un peu les prises de position qui m'ont l'air contradictoires de la population locale par rapport à l'arrivée massive des Tunisiens. Je vais parler italien, on va te dire. È successo che a Lampedusa sono arrivati più di 35.000 tunisini nel mese di marzo. E come avete visto nel video, i tunisini stavano tutti accampati perché non c'era più spazio nel centro di migrazione.
l'Italia si lavava le mani, l'Europa si è lavato pure le mani e Lampedusa era satura di avere 35.000 persone sull'isola. Allora a questo punto, quando arrivavano ancora questi immigrati, che esattamente non arrivavano da soli a Lampedusa, ma venivano recuperati dai militari, quindi c'era un elicottero, un aereo militare che li avvistava, andavano con le motovedette a recuperarli e a portarli a Lampedusa. A questo punto si lamentavano sia gli abitanti perché non avevano più dove ospitarli, stavano tutti per le strade a fare tipo... Lascio solo immaginare cosa poteva succedere tra le strade per chi non ha un tetto, e ancora ne portava altri. Allora dicevano portateli magari in Italia, in altri posti dove c'è più spazio a tenerli, perché tutti a Lampedusa concentrati e li lasciano là. دونك الكل صديقنا وانه الموقف تاع المواطنين تاع لامبيدوزا موقف طبيعي، على خاطر لامبيدوزا جزيره صغيره وفيها في شهر مارس يدخلوا لها 35,000 مهاجر غير شرعي، وحتى الجيش وقت اللي ينقذ عباد في البحر يجيبهم بالطياره ويجيبهم يحطهم في لامبيدوزا. فالمواطنين ولات ضيقت عليهم البلاصه، دونك تحركوا وتكلموا مع السلطات قالوا لهم معليش ما تهزوهمش اللومبارديه ولا تهزوهم بلاصه اخرى اللومبارديه، على خاطر احنا البلاصه ضيق علينا وما عادش نجموا نعيشوا، دونك الحريه ما عادش نتنفسوا. دونك هذاك علاش المواطنين تاع لامبيدوزا خرجوا ماهمش في حسب ما شفناه. La population a aimé les Tunisiens, mais il n'y a pas où mettre les Tunisiens. Où 35 000 Tunisiens, une île petite de 5 000 personnes. Où va mettre où? Les Tunisiens même ont dit dégage, barre Sicile. Pourquoi? Et pourquoi les Tunisiens même, plus les Tunisiens arrivent, pas de vêtements, pas de manger, de eau, où rester? Très catastrophe. انا نقول لك المواطنين تاع لامبيدوزا بالعكس يحبوا التوانسه، ما عندهمش معاهم مشكله. الجزيره فيها 5000 ساكن يلقاو روحهم مع 35,000 مهاجر، الوضعيه ما عندهمش يسكنوا، ما عندهمش يباتوا، دونك حتى هما تقلقوا معناتها يقولوا فما كارثه باش تنجم تصير في اي وقت. هذاك علاش هما خاطبوا السلطات مش تهجموا على التوانسه، ويقولوا للسلطات هزوا سكنوهم في بلاصه اخرى اللي اوسع وارحب تنجم ترفعهم. J'ai juste deux questions. C'est en fait quand vous avez commencé à faire le documentaire, est-ce que vous êtes parti de la Tunisie avec les réfugiés clandestinement ou est-ce que vous êtes parti en tant qu'Italien et une fois sur place vous avez commencé à faire le documentaire? Non, j'habite in une île petite qui est proche de Lampedusa, l'île s'appelle Linosa. Il arrive aussi des migrants. Non, comme Lampedusa, beaucoup. J'allais seulement à Lampedusa. Je voulais faire ce voyage, mais le passé a dit non. Il n'aimait pas qu'il m'a fait vidéo. Parce que je voulais aller à Tazis, à Gabès, à Sfax, pour partir avec l'immigration à Lampedusa. On dit pas possible de filmer. Ok, j'ai resté à Lampedusa. Lorsqu'il est arrivé des immigrants, j'ai demandé des vidéos et m'a passé avec Bluetooth et le téléphone. Ce sont seulement les parties des conventions du film. Parce qu'en fait, il y a une scène où vous filmez dans un bateau avec quelques clandestins, donc je voulais savoir si c'était vous qui l'avez filmé ou si c'était une vidéo que vous avez pu avoir. Les vidéos des bateaux qui sont amatoriales sont faites avec les téléphones des Tunisiens même. Après, de Lampedusa sont tous filmés de moi. D'accord. Et la deuxième question est la dernière. En fait, les témoignages des Tunisiens, les Tunisiens, ils étaient en train de parler en français. Quelques-uns parlaient en italien. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils parlent en tunisien et sous-titré parce que j'ai pas compris pourquoi ils étaient en train de parler un français pas vraiment top. Mais ils auraient pu mieux s'exprimer en arabe, en tunisien, et vous pourriez sous-titrer parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient en italien, donc ils pouvaient faire la traduction. Pourquoi pour moi, après, c'est difficile, on fait la traduction. Parce que si on va parler en arabe, je ne vais pas comprendre. Donc c'est mieux pour vous qu'ils parlent en français directement. Quoi? C'est mieux qu'ils parlent directement en français. Oui, pour moi, compris, on fait les montages, sous-titres. Parce que si on parle en arabe, vous pouvez dire quelque chose. Vous dire des choses mal, je peux préparer. يقول تخاف من بعد تصور لي معناتها حكايه الترجمه باش يجي يترجم
وخاف زاد يكون في وسط الكلام حاجات يفوتوه ما يفهمهمش ويكونوا ماهمش متوافقين ولا اخلاقيين ماهمش مع الشريط. Il parlait spontanément en français devant la caméra. Oui, c'est ça. Quand tu es tunisien à la Lampedusa, que tu parles à une caméra, tu ne vas pas parler arabe parce que tu t'adresses à l'Europe. Donc tu essayes de parler français, italien ou anglais ou n'importe quoi. C'est une démarche, disons, naturelle.